Hello, Assalamu alaikum, my dear students. I'm your English teacher Zahid Hussain. You can find me at WhatsApp, Facebook, and Instagram. The information is on your screen. Today, our topic is first year English poetry section and a very beautiful poem that is sonnet composed upon Westminster Bridge. आज का हमारा टॉपिक आपके फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के पोइट्री सेक्शन से एक खूबसूरत पोएम सोनेट कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज है दैट इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई है। अबाउट द पोएट कि विलियम वर्ड्सवर्थ 7 अप्रैल 1770 को इंग्लैंड में पैदा हुए और 23 अप्रैल 1850 को फोत हो गए। He was called as poet of the nature by Shelley. P.B. Shelley, पर्शे बायशे शेले ने इसको खिताब दिया था पोइट ऑफ द नेचर का, और ये खुद को भी वर्शिपर ऑफ नेचर कहा करता था, यानी ये कहता था कि मैं फितरत का या कुदरत का दीवाना हूँ। सोनेट हम ऐसे पोएम को कहते हैं जो 14 लाइंस का बना हो, यानी ऐसा पोएम जिसमें 14 लाइंस हो, 14 लाइनें हों, तो हम ऐसे नज़म को सोनेट कहेंगे। इसमें फर्स्ट स्टेंजा 8 लाइंस का होता है जिसको ऑक्टेव कहा जाता है, और सेकंड स्टेंजा 6 लाइंस का होता है जिसको सेस्टेट कहा जाता है। ये सोनेट वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर खड़े होकर 3 सितंबर 1802 को विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंपोज की थी। ये एक पेट्रोशियन सोनेट है, यानी इटालियन ओरिजिन से बिलोंग करता है ये पोएम। और इस पोएम में वेस्टमिंस्टर ब्रिज जो रिवर टेम्स के ऊपर है वहाँ से खड़े होकर सुबह के टाइम पर लंदन शहर की खूबसूरती को बताया गया है। यानी पोएट कहता है कि अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे, अगर वेस्टमिंस्टर ब्रिज जो रिवर टेम्स के ऊपर है वहाँ पर खड़े होकर अगर आप लंदन शहर का नज़ारा करोगे तो वो कितना खूबसूरत नज़ारा होगा जिसको इसने बयान किया है। स्टेंजा नंबर 1 है कि अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय, अ साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी, दिस सिटी नाउ doth like a garment wear, the beauty of the morning silent bear. Ships, towers, domes, theatres and temples lie open unto the fields and into the sky, all bright and glittering in the smokeless air. इसकी हम उर्दू ट्रांसलेशन कर रहे हैं लाइन नंबर 1 से 4 तक कि अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, यानी अकॉर्डिंग टू द पोइट कि दुनिया में कहीं पर इतनी खूबसूरत जगह नहीं जो ज़मीन आपको दिखाए, यानी ये सबसे खूबसूरत नज़ारा है जो ज़मीन आपको दिखा रही है। डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय, यानी अगर कोई इंसान इतना खूबसूरत नज़ारा छोड़ कर वहाँ से गुज़र जाए, उसको ना देखे, तो वो डल ऑफ सोल है, यानी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अ साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी, यानी ये नज़ारा इतना खूबसूरत है कि जादुई खूबसूरती रखता है, यानी इसकी खूबसूरती को जादुई खूबसूरती कहा गया है। दिस सिटी नाउ डोथ लाइक अ गारमेंट वियर, यानी इस वक्त ये शहर ऐसे लगता है कि उसने कोई खूबसूरत लिबास पहना हुआ है। लाइन नंबर 5 से 8 तक कि द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, ये सुबह की खूबसूरती है, साइलेंट है, खामोश है, बेयर है, खाली है। शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स लाई, यानी शिप्स हैं, टावर्स हैं, डोम्स यानी गुंबज हैं, इमारतें हैं, ये समंदरी जहाज़ हैं, सिनेमाज हैं या मंदिर जितने भी हैं ये लाई यानी सो रहे हैं, खामोश हैं। ओपन एंड टू द फील्ड्स एंड टू द स्काई, और ये पूरा माहौल खुला हुआ है, आप ज़मीनों से लेकर आसमान तक आपको माहौल साफ नज़र आएगा। ऑल
برائٹ اینڈ گلٹرنگ ان دا اسموک لیس ایئر، ہر چیز چمک رہی ہے، صاف ہے اسموک لیس ایئر میں، یعنی ایسی ایئر ہے جس میں کوئی اسموک نہیں ہے، جس میں کوئی دھند نہیں ہے، جس میں کوئی گندگی نہیں ہے. تو یہ چیز ہر چیز کو چمک دے رہی ہے، ہر چیز چمک رہی ہے ایسی ایئر میں. تو اس خوبصورتی کو دیکھنے کے سوا آپ وہاں سے اگر گزر گئے تو آپ اکارڈنگ ٹو دا ولیم ورڈسورتھ ڈل آف سول کہلائیں گے. یعنی یہ خوبصورتی جو نہیں دیکھے گا وہ ڈل آف سول ہوگا، یعنی مردہ انسان کہلائے گا. سیکنڈ اسٹینزا لائن نمبر 9 سے 15 تک کہ نیور ڈڈ سن مور بیوٹیفلی اسٹیپ ان ہز فرسٹ اسپلینڈر ویلی راک اور ہل. کبھی بھی سورج اتنی خوبصورتی سے نہیں ابھرا، اتنی خوبصورتی سے اس نے رائز نہیں کیا. جب وہ اتنی خوبصورتی سے ابھرتا ہے، رائز کرتا ہے، تو کسی وادی کے اوپر، کسی پہاڑ یا کسی ایسی جگہ سے اس کو نکلتے ہوئے اتنی خوبصورتی سے کبھی نہیں دیکھا گیا. نیور سا آئی، میں نے کبھی نہیں دیکھا. نیور فیلٹ، اور نہ کبھی محسوس کیا ہے. اے کام سو ڈیپ، اتنی گہری خاموشی کو. دا ریور گلائڈ ایٹ ہز اون سویٹ ول، اور برج کے نیچے جو ریور ہے، دریا بھی بہہ رہا ہے، سکون سے اپنی مرضی سے بہہ رہا ہے. ڈیئر گاڈ دا ویری ہاؤسز سیم اسلیپ، اے میرے خدا تمام گھر ایسے لگتا ہے جیسے سو رہے ہیں. اینڈ آل دا مائٹی ہرٹ از لائنگ اسٹل، اور یہ لنڈن شہر یعنی مائٹی ہرٹ لنڈن شہر کو کہا گیا ہے، وہ بھی ابھی تک آرام میں ہے. جی تو اسٹوڈینٹس، تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو، اینڈ فار مور لیسنز اینڈ انفارمیشن لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل دیٹ از English with Zahid. If you have any query, you can comment me on this comment section of this video. کوئی comment ہو، کوئی question ہو تو آپ اس ویڈیو کی comment section میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.